Alors, salut à tous, c'est Zana et on se retrouve pour la deuxième partie de notre jeu avec Monkey Island. Et du coup, la dernière fois, nous avons fini la première partie et là, nous accédons à la deuxième partie du jeu qui est en fait le Chuck, la revanche du Chuck. Et comme vous pouvez le voir, ne serait-ce que déjà graphiquement, ça a déjà un peu changé. Le jeu, enfin, ici, ça ressemble plutôt à une carte. Donc, je pense qu'on va pouvoir commencer. Mais les sous-titres sont en français. Well, 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 Guybrush Threepwood, you do turn up in the Tiens donc. strangest places. Hi, Elaine. Do you think you could help me out? How did you get into this mess? It's kind of a long story. Oh, that's okay. I've got time. Well, it all started on Scab Island. Some of my admiring fans had pressured me into telling my LeChuck evaporating story once again. Deep in the Caribbean, Scab Island. Je découvre en fait le jeu en même temps que vous. Donc là on peut voir que ne serait-ce que au niveau du jeu, Guybrush a changé. Il a maintenant un costume de pirate, il ne ressemble plus à un petit prince et il a même des cheveux qui ont finalement poussé, donc il se retrouve avec une longue chevelure qui, je trouve, lui va assez bien. No, bigger than that. A beard? No, J'aimerais bien savoir ce qu'ils ont fait entre-temps après la mort du A Chuck. treasure so valuable and so well hidden that it haunts the dreams of every pirate on the seas. You mean Big Whoop? None other. Then why'd you come here? There's no treasure on Scab Island. Well, I didn't know that before. Now I'm trying to charter a ship and look someplace else. When I return, I'll have riches galore and a whole new story. Or you'll have died trying. Either way, we won't have to hear Donc about apparemment the nous Chuck sommes sur anymore. une nouvelle île qui s'appelle l'île Scab. Donc nous avons quitté l'île de Mêlée où nous avons tué le Chuck. Ha! Those guys wouldn't know a good story even if they paid $50 for it. When I find Big Whoop, I'll become a legend among pirates for generations to come. I can only charter a Donc ship and get off maintenant, this stinking island. ici on doit trouver Big Whoop dans cette nouvelle aventure, si j'ai bien compris. Et donc comme je vous disais, je ne connais pas non plus le jeu pour la seconde partie, donc je vais le découvrir en même temps que vous. Et donc la première partie, ce sera l'embargo de l'Arco. Donc voyons. Donc dans notre inventaire, on a déjà plusieurs trésors, à ce que je vois. Peut-être les trésors qu'ils ont récoltés entre-temps, après la mort du Chuck. Donc nous avons les richesses. Qu'est-ce que c'est? On va I regarder. intend to. Oui, donc c'est de la monnaie qu'ils ont ramassée. I intend to. Donc on peut pas faire grand-chose. I intend to. Et donc on va commencer avec notre premier indice. On peut récupérer quelque chose sur la pancarte. Donc, nous avons une pelle qu'on va récupérer. Oops. I think I broke the sign. Et oui, je ne vais pas appuyer sur A parce qu'apparemment, comme vous pouvez l'entendre là, je crois que ce que les hommes qu'on entend, c'est en fait les créateurs du jeu qui commentaient le jeu lorsqu'ils l'ont fait. Donc ça, je pense qu'on n'en a pas besoin, on va s'en passer. Et on va continuer notre chemin. Where do you think you're going, fancy pants? You ain't from these parts, are you? En effet, nous ne This sommes is pas a toll d'ici. bridge. You gotta pay. I don't pay for nothing. I'm a pirate. Tough guy, huh? Ah là, pauvre Guybrush. Police!
Scream as loud as you want. There's no police on Scab Island. Oh, le pauvre. Then who keeps up the law and maintains order? I'm the only law on this island. Donc apparemment, cet homme a l'air d'être you're le loaded. shérif This de is cette my île. lucky night. Remember, wherever you go, on sea or on land, you can't ever hide from Lago Legre. Ça me rappelle un peu le Chuck quand il se faisait passer pour le Tough shérif. town. I guess I should have got those Donc comme il traveler's est parti, checks. je pense qu'on va pouvoir continuer notre chemin sans devoir à payer. Yeah? What's the problem with that Largo guy? He really goes against my grain. I'd like to make an end table out of him, but I don't have the guts. With all my tools, I'm still unable to create the one thing that could do this island some good. Like an all-night tattoo parlor? No. Like a voodoo doll of Ah Largo oui, ce serait pas Legrand. mal. Oh. Nice apron. Are you some sort of chef? No. I'm a woodsmith, which gives one of us an excuse for dressing En funny. effet. How much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? A woodchuck could chuck no amount of wood since a woodchuck can't chuck wood. But if a woodchuck could chuck and would chuck some amount of wood, what amount of wood would a woodchuck chuck? Even if a woodchuck could chuck wood, and even if a C'est woodchuck would vraiment chuck drôle wood, should a cette woodchuck chuck phrase de wood? l'archiduchesse. Donc, on va Oh, shut up. partir. Hey, you started it. I'd like to look around a bit. Sure thing. Donc alors, on va sortir d'ici pour en découvrir plus sur ce fameux Largo qui prétend maintenir l'ordre sur cette île. Je ne sais pas ce que c'est, donc on va aller voir. Hello. Donc visiblement ça a l'air d'être un cartographe, on va lui parler, peut-être qu'ici quelque chose sur l'argot. Excuse me. Oh, yes. Hi there. Can I help you? Hi, I'm Guybrush. Who are you? Wally. Wally Donc lui B. s'appelle Wally. At your service. Il a un accent, je dirais, un peu anglais. I have some questions about Scab Island. Why? Thinking about moving here? How's business? Terrible. No one needs any maps since no one can go anywhere thanks to Largo. Ah justement, on va pouvoir en savoir un peu plus sur ce Largo. You know anything about this Largo guy? He's just the local hood. Shakes down everybody in town. Nobody comes or goes from Scab because Largo makes them pay through the nose. Yeah, tell Et me about le it. pauvre Guybrush en a fait les malheureuses expériences. Where's the governor's mansion? There is no governor on Scab. This is an anarchist cooperative of pirates, cutthroats and other criminals. A haven for roughnecks and rebels like me. The Il only a pas du authority tout on l'air this d'être island is rebelle, that hein. bully Largo. I'm looking for some room and board. Well, I hear there's a new chef down at the Bloody Lip. And the Swamp Rot Inn has all the comforts of the sea. But I think Largo's booked the Alors ça whole m'étonnerait thing. même pas. How can I get off this island as soon as possible? Good luck. With the sailing embargo Largo's imposed on Scab, it's hard to Il get change ce anywhere. Largo. Which doesn't help my business, let C'est me limite, tell on you. dirait lui Thanks qui, for the lowdown. qui contrôle lui en Anytime. fait. On va lui demander si c'est quelque chose sur le fameux You know anything trésor about Big Big Whoop. Whoop? Uh-oh, who sent you here? I should warn you, I'm heavily armed.
Nobody sent me. I'm freelance. You better not try for my files. All my research on Big Whoop is in there. Are you looking for Big Whoop too? Well, Je pense que I peut-être haven't que plus really tard, on been va able to devoir find out essayer much de hard information. soutirer des What do you know informations about sur le fameux Big Whoop. Voyons. I know I'm looking for it, and that's about it. You mean you never heard of the 4 men who buried it? No. Tell me all about it. Well, all anyone knows for sure is that there was a shipwreck. The merchant vessel Elaine went down in a terrible storm. Ah, Elaine? ça doit être... Only 4 crew members survived. They washed up on Ça a doit remote, être deserted avec island. Some say its name was notre amie Hélène. Inky Peut-être qu'elle nous Island, cache quelque but chose I en don't fait. believe that. Go on. Finish the story. Anyway, that's where they supposedly found Big Whoop. But what is Big Whoop? Whatever it was so wonderful, or so horrible, that they never wanted anyone else to find it. So, they took the map they made of the island and split it up among the 4 of them. And they all Peut-être went their qu'Hélène a une separate partie de la ways. carte. Where are they now? Well, I don't even know their names. I'd go look them up at the Fat City Library, if it weren't for this stupid Largo embargo. Of course, it could just be an old Espérons legend, que ce ne soit pas but le cas. if I could just Comme see ça, on the pourra map of avoir that enfin un island, trésor I bet du I could coup. recognize the shape of the land and track it down myself. What exactly do you do here? I'm a cartographer. You do open heart surgery? in Guybrush, here? c'est pas de la chirurgie à cœur ouvert, c'est un No, I'm the cartographe. map-making sort of cartographer. Oh. What kind of maps do you make? Every kind a pirate could need. My eyes have seen the whole world, and there's not a part of it I haven't put down on paper. En Maps effet, are très very, important pour very trouver les trésors. important. I'm sure Donc they on are. va s'en Well, aller goodbye. et on va voir Okidoki. ailleurs si... Ah, je vais pas demander si on pouvait le prendre. Nice monocle. Thanks. I Ah, en can't plus, see elle a a aidé. thing without it. Donc en fait, on ne peut pas le prendre puisque du coup, bah, il ne voit rien sans son monocle. Est-ce qu'on peut prendre la carte? Non, je ne pense pas. Non, on peut pas. Donc on va sortir. Et on va voir ce que l'indice nous dit. Et donc on va aller parler à tous les habitants de l'île en fait pour savoir un peu plus sur l'argot. Donc je pense que ça doit consister en ça, notre première mission. Ça a l'air de peu ressembler à la taverne qu'il y avait sur l'île de Mêlée. Who are you? Sure, Sonny, I can get out stew. That's easy. I can also Ah. extract grog, spit, and swamp mud. That's because I'm Mad Marty. I'm mad about getting your clothes as clean as they can be. What do you know about Largo Legrand? I don't know anything about cargo or On contraband. parlait pas de I'm contrebande, mais on clean, parlait juste de clean. l'argot. Oops. I thought I wanted to talk to you, but I don't. On va essayer de lui reparler pour voir si c'est autre chose. I've got a laundry type question. Shoot. Would you be able to get out ketchup? Get out, catch up. What do you want me to do? Je pense qu'il n'a pas dû nothing. comprendre. Donc on va aller parler à, Oops. aux I trois thought I wanted hommes to qui sont talk to you, perchés en haut là. but I don't.
L'homme à la morale douteuse. Ça ne m'étonnerait même pas. On va les réveiller en leur faisant peur. Wake up! What is it? Hi. Do we know you? On va dire Guybrush Threepwood, l'homme qui a tué LeChuck. I'm Guybrush, the man who rid the world of LeChuck. Sure you are. No, really. Hey, il faut Why pas did you écorcher wake notre us nom, up, c'est pas Guybrush? Guybrush, mais Guybrush. What are you guys doing up there? Ah oui, We're vous étiez en train de dormir, pas faire une That's right. présentation. Performing. That's what we do for a living now. You see, after our circus failed, we started a pirate catering business on nearby Fat Island. The sacking lunch. It was quite lucrative. Why aren't you still doing that? The governor of the island made us an offer Le gouverneur de l'île, couldn't refuse. So, we sold him the c'est pas ce business. que nous avait dit le... Qui est-ce encore? Le cartographe, il me semblait qu'il n'y avait pas de gouverneur sur l'île. But what does this have to do with performing? We're getting to that. We sank the money into one of those newfangled glass-bottom boats We wanted to take passengers on sightseeing trips. and search for a Ah, place et c'est called sur cette île Drinky Drinky Island que in se our spare trouvera le times. Bigot. Boy, did we ever want to get there. Aside from the obvious reason, we had inside information that Drinky was in fact the resting place of the legendary treasure of Big Whoop. Big whoop? I'm looking for that too. Bah, Well, I espérons que hope your oui. luck is better than ours. You see, we got a bit of a raw deal on the boat. Seems the salesman didn't have any glass for the bottom, so he just left a gaping hole there. By the time we Oh, les noticed, we were pauvres. taking on water, fast. We ended up stranded on a tiny desert island. How much longer is this story? We met a philosopher on the island, and he told us something which changed our lives. What? What is it? What did he say? Tell me already. He told us Anyway. that all the world is a stage and that we are merely players. So, we became performance artists. In our current work, we portray man's response l'air to global fascinant. environmental issues of a changing world. What happened to your leg? It happened during a performance. When he lost the leg, Frank was brilliantly showing the inseparability of the path man walks from the food chain. The symbolism of the cheese was essential. You know, this leg is looking sort of dingy. Would you get some polish over at the woodsmiths and polish it for me? Give me money for the polish. Okay. Is that your Le rat? monstre du monster. Yes. We call him Munster Monster En même temps, c'est un because rat, of hein, his insatiable donc, passion for cheese. See you later. We can scarcely Donc, contain est-ce our qu'on peut voir ce qui est anticipation. écrit sur le panneau? On va aller le regarder. Ah, il ne lève pas No, les we pieds. don't clean leather. Ah, bien sûr. Not responsible for stains left on Ah, clothing. je crois qu'on peut ouvrir la boîte. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? On ne sait pas ce qu'il y a dedans. It won't fit in my pocket. Nice. Je vois pas ce qu'il y a dedans en fait. Nice. Non. Donc on va sortir fit in my pocket. et on va aller demander à d'autres habitants. On va aller par là, vers ces bateaux-ci.
adorable le petit alligator. Oh, il est tout mignon. Donc on va parler à l'aubergiste. Busy guy. Excuse me. Ah, je suppose qu'elle est occupée par, comment dire déjà, le l'argot. Busy guy. I can't pick that up. Oh. Be with you in On a va regarder le second. registre. Only Oui, one c'est bien guest. ce que je pensais. C'est Yes, bien but that l'argot dang qui largo eats like occupe la 30. seule chambre de l'auberge. On va voir le petit alligator. Même Guybrush le trouve mignon. Est-ce qu'on peut Oh, le isn't prendre? that cute? Ben non. I could lose a finger Est-ce doing qu'on that. peut aller voir la chambre? Je pense que oui. Oh zut. Hold it right there. Ouais, c'est That's ça. a private Je pense que room. quand il aura le No dos going tourné, up on va aller there. le voir. Mais moi, je veux parler à l'aubergiste. Nice. Bon. Est-ce qu'on peut utiliser le Be registre? with you in a second. D'accord. On peut pas avoir la chambre. I'd have to have a room first. Donc on va sortir. Et on reviendra quand cet aubergiste sera décidé à nous parler. Et on va aller à l'écoutille qui est ici. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Un torchon, Guybrush. Cela What s'appelle is he le using to torchon. clean Oh! those glasses? Mais il est dégueulasse. Je vais juste lui parler. Excuse me. Yeah, boy? Grog, please. Shaken, not stirred. Maybe you'd like a Shirley Temple Quelle instead. barbe! I'm old enough. Look at my Elle doit beard. avoir quelques jours That's cette the barbe, oldest trick in the Guybrush. book. Tell you what, I'll let you have some near grog. Doesn't have any Ah. alcohol in it, Oui, but je it's voudrais just pas as trop boire nasty smelling and de ce qu'il foul fabrique, tasting vu as that comment il stuff nettoie les grown-ups verres. drink. Right on. Oh, wait. What am I saying? I just sold the last of it to Kate. Sorry. Rats. Of course, if you have some ID. Who's this Kate person you mentioned? Ah, the courageous Captain Kate Capsize. Tough as Je steel, pense qu'on sharp va as lui rendre une nails. petite She visite. rents her ship plus out, tard. does some on la freelance trouve. pirating. Her only loyalty is to the highest bidder. Don't get on her bad side. Comme nous le disait How's business? It's just terrible. le No one ever cartographe. comes down here Et oui, anymore. c'est bien à Largo's cause de got all my l'argot que le regular business est spook. aussi mauvais sur You know, I l'île. can mix any drink there is. Make anything you could name. But I can't make the one thing that could Et really voilà do notre this ami Largo island qui some good. arrive. What's that? A voodoo doll of Largo LeGrand. You Il there. impose carrément Uh-oh. sa loi, quoi. Give me my usual and put it in a real Mais quel impoli! Fork over the dough or you'll be serving Bloody Marys for a week. From your nose. That's all I have. Well, you better Non mais have pour more qui il se tomorrow. prend? Or we might have to move this dump to a new location. Like, say, the bottom of the ocean. Il Boy, vient donner you just tout gave son him all your argent. money? Pas étonnant que I les don't wanna choses soient talk plus about aussi mauvaises. Donc on va essayer de prendre ce dégueulasse crachat. Est-ce qu'on a quelque chose? I Peut-être don't avec want to touch it with my hands. la pelle.
On va utiliser, on sait jamais, on perd rien de toute façon. Ah, il nous faudrait peut-être torchon. I can't dig that, Daddy. That doesn't seem to work. Non. Ah, il y en a quelque chose ici, est-ce qu'on peut le prendre? Je peux voir Guybrush. No thanks. Too many bad memories of piano lessons. It reads, Jojo, appearing nightly, no cover charge. Better leave it there. Don't want to hurt business. Ah, donc notre ami Guybrush ne sait pas jouer au I piano. should have listened to my mother. I should have practiced. Ah zut alors. Je vois pas comment on pourrait récupérer ce truc. Hired help only. Il me faudrait peut-être le torchon. Oui, mais je ne trouve pas, à part le torchon du barman. Ouais, bah, c'est ça. Ah oui, d'accord. Donc, on va aller chercher le papier chez le cartographe. Mais je pense que ça, on le fera au prochain épisode. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Surtout que c'est la deuxième partie du jeu. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et à laisser vos commentaires. Et donc, à bientôt!